Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu malo ću pažnje posvetiti mojim pratiocima koji se bave stočarstvom, pošto su se žalili da sam zapostavio stočare i ovu granu poljoprivrede. Znate da su kod mene retke ove stočarske teme, ali ovaj mesec februar sam rešio malo da posvetim stočarstvu, bit će tu nekih iznenađenja i zanimljivih stvari. Uglavnom ja se stokom ne bavim, vi to znate, ne držim stoku, za mene je to preskup sport, svaka čast ko to može da troši pare na držanje stoke, ja to ne mogu. Meni je čak jeftinije, na primjer, računao sam i da idem na safari u Keniju i tako te stvari, mnogo mi je povoljnije nego gajenje stoke, tako da to stvarno... Razmišljao sam da držim konje, to je malo jeftinije od ovog klasičnog stočarstva, krava, goveda i svinja, ali ipak za sada još nemam finansijske mogućnosti za takve troškove. U polju za sada još ništa ne radimo, stanje je isto, čekamo da vidimo kako će vreme biti, da vidimo šta ćemo sa đubrivom, hoćemo bacati veštak. Ima raznih dešavanja, vidite iza mene, mi dalje protestvujemo sa mašinama parkiranim u šupi, mi smo taj uveli novi vid protesta ovde kod nas u Sremu, znači parkirani smo u šupi, jedemo slanine i kobasica i protestvujemo. Inače, jutros od zanimljivosti video sam da je gorivo 187 dinara i 40 para je cena eurodizela na pumpi Nisovoj, znači približavamo se konačno toj magičnoj brojci 200, nikad nam bolje nije išlo što se toga tiče, ali nećemo danas o tome. Videli ste onu anketu koju sam izbacio za mehanizaciju, međutim juče sam bio u Novom Sadu i video sam jednu zanimljivu stvar koja bi možda mogla biti zanimljiva za stočare. Video sam utovarivač AL916, to je jedan mali utovarivač, ali bi mogao da bude vrlo koristan, višenamenski za stočare, može i za građevinu, tako da ću vam sada pokazati neke snimke koje sam ja na brzinu tamo napravio dok sam ga isprobavao, pa bih voleo da vi u komentarima napišete da li ste možda zainteresovani da tako nešto prikažem u klipu, znači da ga testiramo ili da uradimo neko predstavljanje, pa ćemo videti kakav je i možda bi moglo da vam posluži za utovar slame, za čišćenje štale, za utovar rorobala, za nemam pojma, vidim može za drva, vidjet ćete koje sve mogućnosti ima, tako da to ću sada da vam prikažem. Ne bih mnogo da davim tehničkim karakteristikama ovog utovarivača AL916, pošto ih još ni ja baš nešto ne znam, nisam ih proučavao, ali sam slušao tečine ideje kako bi sve mogla da se čisti štala i šta sve može u tom jednom, kako da kažem, gazdinstvu koje se bavi stokom da se radi, kakve su mašine potrebne. Meni je dobio sam ideju kad sam video ovaj utovarivač da bi to bilo otprilike zanimljiva mašina za takvo jedno gazdinstvo. Video sam da se dobija ova kašika od 0,8 kubnih metara koju sada vidite ovde na utovarivaču, a kada se stave brza kačenja može da se stavi krokodilka, ona hvataljka za trupce, hvataljka za seno, kašika za sneg, vile za palete, znači to postaje onda jedna multifunkcionalna mašina. Ako vi izrazite želju da se ta mašina prikaže, ja ću to malo bolje proučiti, naravno doterat ćemo je na probu, pa ćemo razjasniti sve stvari oko nje.
vidite, jednostavno je za upravljanje. Cela mudrost je u ovom džojstiku, znači ovdje prebacimo za kretanje unaprijed. Vidjeli ste ovaj utovarivač, što sam ga isprobao, znači rekao sam ako ste zainteresovani da to prikažemo, da ga testiramo, molim vas pišite u komentarima. A što se tiče stočara, htio sam još nešto da pokažem. Evo u ruci držim dve prijemnice za otkupljena grla za goveda. To ćete ovdje sad sa strane vidjeti kako one izgledaju. Ja sam malo zatamnio podatke o vlasniku da ne bi bilo problema sa njegovim identitetom. Uglavnom, znači čovjek je imao ogromne probleme, ja hoću da vam pokažem koliko u stvari ovo Ministarstvo protiv poljoprivrede i ovi svi blesavi zakoni, uredbe koje su oni doneli prave probleme ljudima. Znači čovjek je imao jedno govedo koje je bilo teško, evo, 714 kg i prodao ga je u maju jer je već bilo prevelik je bik bio. Ovi su ostala 3 mu bila manja i on naravno, pošto je predao u maju kada je dobio sve papire, nije imao 3 komada da podnese ono kako ide redom, znači podnošenje od 1. jula, a kasnije je u julu je predao još 3 komada, ukupne težine 1536 kg, u potpuno drugu klanicu, znači 8. jula je to predao, isto to ovdje možete vidjeti. I sada čovjek je izgubio pravo da ostvari subvenciju na ovo jedno govedo, zato što se to samo računa do 30. juna. A ova 3 sad ima pravo da podnese do kraja jula. Znači, zamislite vi koje su to gluposti, tu su samo prave neke pravne začkoljice kako ljudi ne bi mogli da ostvare svoja prava i da se što manje isplati seljacima para. I naravno da će stočarstvo biti u ovakvom položaju, u ovakvim problemima. Umjesto da kažu hvala čovjeku od 80 godina koji hrani te životinje i koji hrani ovaj narod, oni izmišljaju neke gluposti kako li bi mu smanjili subvencije. Uglavnom ne znam šta više da vam kažem, samo se bez veze nerviram. Hvala vam na gledanju ovog klipa, pišite komentare, ono što sam vam rekao, ostavljajte lajkove, delite moje video snimke. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Toliko u ovom videu, vidimo se u nekom sljedećem, nadamo se boljem, zanimljivijem i veselijem. Pozdrav!